आशा करते महाप्रभु मागिले इच्छा पूरण हम এবং সত্যযুগ তারপরে আসব। সত্যযুগ আসবার সময়টি কেতবে কলি বিদায় নেব কেতবে সে কথা মহাপুরুষ কହୁଛନ୍ତି। কলিযুগ কেউদিন সরিব এবং সত্যযুগ কেবেঠাରୁ আরম্ভ ହେବ। ये महापुरुषଙ୍କ ବାଣୀ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। भीम भाई पद्म कल्पना कर जोगमाया पचार एवं अविनाशी ब्रह्मजी कहते कौन कहते शिरे कर जोड़ी पद्म पादे पड़ी पचारे विनय होई पचारे विनय होई क्यों दिन शेष हेब कलिजुग कथा कह गोसाई कथा कह गोसाई सुन जोग माया पचारिलु जाहा हेतु कर तोर मने हेतु कर तोर मने अविनाशी ब्रह्म परम पुरुष आज्ञा देले अनुक्षणे आज्ञा देले अनुक्षणे कौन कहते जोगमाया पचार प्रभु से ब्रह्म को जे कलिजुग प्रभु क्यों दिन सर सत्यजुग आरंभ हम से कथा मत विस्तार रूप में कहतु मोर शुणा को आग्रह अच्छी ये जोगमाया कहते ये आदिशक्ति ब्रह्म कौन कहते जदि तोर शुणा को आग्रह अच्छी ताले गुप्त कथा प्रकाश करने कथा नुहे मुझे तोर सदा देखा आग्रह देखी मुझे तत्वटी प्रकाश कर मन दे शुणु कलि शेष जीव सत्यजुग हेब न पाइबे कलि शेष जीव सत्यजुग हेब न पाइबे अंत न पाइबे शिव साधु माने से कथा जानिबे शिव साधु माने से कथा जानिबे सुनो हर कदंत सुनो हर कदंत सुनो कहते कौन महापुरुष कलि शेष हेब सत्यजुग हेब यार कहीं आदि अंत पाइबे नहीं पाइबे किए से ना सिद्ध साधु जो मैंने अच्छा जो मैंने साधना सिद्धि लाभ कर गुप्त भक्त कहुए जो गुप्त भक्त मैंने अच्छा से मैंने तत्व जापारे और समय बार निर्धारण कर रखिथे क्यों दिन सत्यजुग हम और कलि विदाय न से कथा कहते तार यार तदंत कौन शुणा क्यों दिन ना द्वादश नक्षत्र संगे बृहस्पति क्यों दिन जोग जान क्यों दिन जोग जान से दिन शेष हेब कलिजुग कथा मते प्रमाण कथा मते प्रमाण कहले द्वादश नक्षत्र संगे बृहस्पति द्वादश नक्षत्र माने कौन ना नक्षत्र हेल्ले 27 आम समस्त जाने नक्षत्र हेल्ले 27 से कहते जो द्वादश नक्षत्र मैं 12 नंबर नक्षत्र
বৃহস্পতি যোগ না যোগ হবে। আমার 12 নম্বর নক্ষত্র কি আছে না উত্তর ফাল্গুন নক্ষত্র ভিতরে যে অଛନ୍ତି উত্তর ফাল্গুন নক্ষত্রে যেদিন বৃহস্পতি যোগ হবে সেদিন কলিযুগ সরিব। মহাপুরুষ ତାକୁ ସଂକେତ କହିଲେ କଣ ହେବ ନା ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି 48ରେ ଏ କଥା ହୋଇବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଚନ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଚନ ଏହି କାହିଁ ନ କହିବୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କାହିଁ ନ କହିବୁ ଶ୍ରୀମୁଖ পদ্মপাদনা অচুই পদ্মপাদনা অচুই পদ্মপাদনা অচুই মানে নিয়ম କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ତ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା 48ରେ ଏକଥା ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଚନ ଏଇ 48 ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା সেই এটা ହେଲା ଗୁପ୍ତ। ଯିଏ କେତୁଆ ଭକ୍ତ ସେ 48 କ'ଣ ସେଟାକୁ ଧରିକି ରଖିଥିବେ। 48 ଅଙ୍କ କେବେ ପଡ଼ିବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଜାଣିଥିବେ ଗୁପ୍ତରେ ଧରିକି ରଖିଥିବେ। ଆମର କଳ୍କିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍କଟି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏ ଅଙ୍କଟିକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ କଳି ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 24ରେ ଚାରି ମିଶାଇ ଧରିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଖେଳ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଖେଳ ଦେଶ ଦେଶ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ ଦେଶ ଦେଶ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ ଚୌଦିଗରେ ପହରା ଚୌଦିଗରେ ବହୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟି ସାରିବେ। ସେଠୁ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ସାରିବେ, ତାପରେ ବହୁତ କାନ୍ତାର ପଡ଼ିବ ଜଗତରେ କାନ୍ତାର ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ବହୁତ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ହବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଏଇ 24ରୁ 4 24 ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଖେଳ ଜଗତକୁ ଦେଖିବୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲାଗିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ, ହାହାକାର ମଜିବ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 26 ଠାବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ସଜାଏ ସମାଜ ପଛି ଅପାର ସମାଜ ପଛି ଅପାର ପଡ଼ୋଶୀ ସହରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସ୍ୱାମୀର মহাকবিয় অবতার মহাকবিয় অবতার মহাকবিয় অবতার 26 ଠାରୁ 29 এই যে ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଯୋଉ 13 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 26 ଠାରୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି ତାପରେ କାନ୍ତାର ପଡ଼ିବ ଯୋଉ 29 ଠାରେ ମାନେ ବହୁତ 26ରୁ 29 ବହୁତ ପ୍ରମାଦ ସଂସାରକୁ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ସେଠି 1 ଭାଗ 3 ଭାଗ ଲୋକ ଖାଲି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଲୋକ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କଳ୍କି ଅବତାର ମାନେ ମହାକଳ୍କି ଅବତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯୋଉ ଲୀଳାଟି କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଘର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। କେହି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ସବୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେ କହୁଛି ସେଇ ମହାକଳ୍କି ଅବତାର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଫେରି ଦେଲି ତୋ
মতে কাহি ন কই বুলেহা বাবু কাহি ন কই বুলেহা ধরে ভীম বই গুরু পাদ ধ্যাই ধরে ভীম বই গুরু পাদ ধ্যাই শামর तुमने गुप्त सदस्य मुझे कहली तू क्या कथा कहबू ना जी आग्रही शुणा को जरा आग्रह थी जो मैंने भक्त से पाखे प्रकाश करू भीम भई पद्म पद्म कहते भीम भई को विद्यार्थी सब बोला